Assalamu alaikum. Good morning, 8th class. Hope you all are fine. We have completed 3 chapters of geography. Today we shall start chapter number 1 from book of history. It is all about consolidation of British rule. As the name tells, برطانوی حکومت کا استحکام. In this chapter you will learn about the transfer of British power in India from East India Company to the Crown and the salient features of Queen Victoria's proclamation. Then we shall also read out about delineate the structure of British administration in India and early efforts to co-opt Indians in the British setup. Okay. We also learn about the outline and objectives and results of the British education policy with special reference to Lord Macaulay's Minto and Wood's Dispatch 1854. Okay, and then you will be able to identify the salient features of colonial economic policy in India. Highlight the measures of the social transformation since the British accession to power, specify the advantages and implications of communication network introduced by the British. And we also discuss the quantum of devolution of power to Indians introduced in the Acts of 1861, 1892, 1909 and 1990. Okay. انڈرسٹینڈ ایوری ون کہ اس میں ہم پورے چیپٹر میں جو ہم نے ہسٹری ہے برطانوی حکومت کی جو بھی ہے برصغیر پاک و ہند میں 1858 کے ایکٹ کے تحت جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو اقتدار کی منتقلی ہے، اس کے بعد جو برطانوی ملکہ وکٹوریہ ہے اس کے اہم اعلانات ہوں گے، اس کے بارے میں ہم ریڈ آؤٹ کریں گے. اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں برطانوی جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر لارڈ میکلے کا جو بھی نظریہ ہے ٹھیک ہے، اس کا ایجوکیشن جو اس کی ایڈمنسٹریشن تھی اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. چارلز ووڈ کا جو ایجوکیشن پلانز ہیں اس کے بارے میں ہم ریڈ آؤٹ کریں گے. اسی طرح سے برصغیر پاک و ہند میں ہم ریڈ آؤٹ کریں گے کہ کس طرح سے اکانومک پالیسیز جو ہیں وہ انڈیا میں انٹروڈیوس کروائی گئیں اور کس طرح سے ان میں اصلاحات جو ہے اس میں چینجز لائی گئیں، کیسے کیسے میئرز لیے جائیں گے، ان سب کو ہم اس چیپٹر میں ریڈ آؤٹ کریں گے. اوکے ایوری ون، لیٹس اسٹارٹ فرام ریڈنگ پیج نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 کنسالیڈیشن آف برٹش رول. اسٹیبلشمنٹ آف ایسٹ انڈیا کمپنی. اب ہم ریڈ آؤٹ کریں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام کس طرح سے ہوا، وہ کیسے جو ہے وہ انڈیا میں آ کر جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی تھی. Before the arrival of the British in India, Arab traders used to visit India for the purpose of trade. They pursued trade with India and earned huge profit. They began to take Indian goods to Europe for their trade purpose and developed good relationship with European people. Now you have read out in previous classes also how did the British enter to India. They came as traders. ٹھیک ہے، وہ ایز اے تاجر جو تھے وہ برصغیر پاک و ہند میں آئے تھے، اپنا جو بھی تجارتی سامان تھا، ٹریڈ گوڈس تھا، وہ لاتے تھے اور انڈیا میں آ کے وہ سیل کرتے تھے، بیچ دیتے تھے اور وہاں سے بہت سا منافع جو ہے وہ ارن کرتے تھے، انہیں بہت سا پروفٹ گین ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ عرب جو تاجر تھے وہ اپنا سامان یورپ لے جاتے تھے اور اس طرح سے ان کا بھی جو ہے وہ آپس میں جو ان کے ریلیشن شپ تھے یورپین پیپلز کے ساتھ وہ اچھے ہو گئے. The European traders also wished to do the trade with India at their own. First of all, the Portuguese traders came to India and earned huge profit. تو سب سے پہلے جو ٹریڈرز آئے تھے ان میں پرتگیز جو تھے ٹریڈرز وہ آئے، انہوں نے بہت زیادہ ٹریڈنگ کی اور اس سے بہت سا پروفٹ جو ہے وہ ارن کیا تھا. فالوڈ بائی برٹش اینڈ فرینچ ٹریڈرز. اوکے، سب سے پہلے پرتگیز آئے، دین برٹش اینڈ دین فرینچ جو فرانسیسی ٹریڈرز تھے وہ انڈیا آئے اور انہوں نے بہت سا جو ہے وہ ارن کیا، اپنا پروفٹ ارن کیا، انہوں نے ٹریڈ کی، تجارت کی اور اس طرح سے وہ وہاں پہ جو ہے وہ رہنے لگے. The British traders pressed
other European nations in trade with India in 1600, the British traders, after getting royal permission from the Queen of England, established East India Company for the purpose of trade. अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ब्रिटिश आए, पुर्तगीज़ आए, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जो भी थे, फ्रेंच, वो सब आते गए और इस तरह से यूरोप से आने वाले जो भी कौम थी वो बड़े सगीर में तिजारत के लिए आए, ठीक है। और आने के बाद उन्होंने वहाँ पर क्या था कि दूसरे जो लोग थे उनको पीछे छोड़ दिया और 1600 में जो ब्रिटिश क्वीन थी, क्वीन एलिज़ाबेथ, उनसे उन्होंने एक परमिशन ली और उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली। उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का असल काम क्या था कि दे वांटेड टू ट्रेड, वो तिजारत करना चाहते थे, ठीक है। और उनका यही पर्पस था कि उन्होंने अपने जितनी भी इंतज़ामी और तालीमी ज़वाल जो भी था बड़े सगीर में, जो भी था सब कॉन्टिनेंट में जैसा भी था, उस पर उन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था। ओके, टर्न ओवर द पेज नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुग़ल पीरियड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल पीरियड का कैसे आपस में लिंक बना। द मुग़ल एम्परर जहांगीर फैसिलिटेटेड द कंपनी एंड एग्जेम्प्टेड इट फ्रॉम द वेरियस trade taxes which made British happy, and they built many trade centers in India. मुग़ल बाद जो शहनशाह थे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, द कंप्लीट नेम ऑफ जहांगीर, तो उन्होंने इस कंपनी को बहुत सी अमारात दी, बहुत से उन्होंने मतलब क्या किया कि जिस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पे जो टैक्सेस थे वो सारे के सारे ट्रेड टैक्सेस जो थे वो उन्होंने ऑफ़ कर दिए, मतलब ख़त्म कर दिए। उससे क्या हुआ कि जो इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, दे वर वेरी हैप्पी। When Shah Jahan became emperor, the company got more trade facilities and concessions. After the death of Aurangzeb, the later Mughal kings were weak and lost control as a central authority due to internal intrigues and weak political condition of India. The last Mughal king proved very weak and could not stand against the British. After the War of Independence in 1857, the British company took over the region of subcontinent. Okay, अब क्या हुआ कि सबसे पहले जो थे वहाँ पे मुग़ल एम्परर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर थे। ही हैज़ गिवन लॉट ऑफ कह सकते हैं कि ऑफ़ कर दिया ट्रेड में, तिजारत में जितने भी टैक्सेस थे उसने उनको नहीं पे करने पड़े, जिनकी वजह से ब्रिटिश खुश हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी जो कॉलोनीज़ थी वो वहाँ पे बनानी शुरू कर दी। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम पीरियड था दैट वाज ऑफ किंग शाहजहाँ का दौर हुआ स्टार्ट। उन्होंने भी मज़ीद जो थे वो टैक्सेस ऑफ़ किए, उनको मज़ीद जो ट्रेड फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड करते गए। इसी तरह से जो ट्रेड उनका गुड्स था उस पर भी ड्यूटी जो होती है उसकी टैक्सेस और वो सारा कुछ जो है वो रेशो कम होती चली गई। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल आप कह सकते हैं कि जो एम्पायर थी वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती चली गई। इसी तरह से फिर औरंगज़ेब के आने के बाद जो बादशाह थे वहाँ पे मज़ीद एम्परर्स वो और ज़्यादा वीक होते चले गए। उनका अपनी कंट्री पे जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस, उन पे कंट्रोल कम से कम होता चला गया और इस तरह से जो है उनका जो कंट्री था वो इनर प्रॉब्लम्स में आता चला गया और इस तरह से उनकी जो इस चीज़ का जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे उसका फ़ायदा ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा उठाया और इस तरह से जो लास्ट किंग थे बहादुर शाह ज़फ़र थे एट दैट टाइम, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो गया और वो ब्रिटिश का जो है वो आपस में उनके साथ नहीं कर सके। वॉर हो गई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 में और उसके बाद जो थे वो ब्रिटिश को पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। दे कैप्चर द होल सब कॉन्टिनेंट। ओके, अंडर